Yung turo ni Luisito, Kuya Jake. Yun, no? Mga body shot ni Kuya Jake. Taas kamay, Kuya Jake. Taas kamay. Pasukin mo. Mabanti ka, Kuya Jake. Yan, badi-badiin mo. Kasi malaki si Kebray. Counteran mo din body. Yan. Nice one. Okay, isang minuto na lang, Kuya Jake. Isang minuto na lang. Pagkakong mo dito, balik ka dito sa kanan. Dalawang upper sa katawan, Kuya Jake. Dalawang upper sa katawan. Yun, oh. Ganda ng job, oh. Pitik. Yan. Yun, sayang body na, oh. Ha? Wala pa, ay. Oh, 2 minutes na. Sige. Yan, sige, Kuya Jake. Sige, malapit na. Nice one, ganda ilag, Kuya Jake. Yan. Sige, Kuya Jake. Sige, tama yun. Yun, oh, kinaya mo 3 minuto, Kuya Jake, oh. Oh, time out, time out.